শ্বশুর করেছে বহু যেমন পুরাণরু দেব প্রমাণ উপাধি পাইছ জ্ঞান সাগর বলি জানিলে বলে শ্বশুর বকে মন করেছে। হ্যাঁ ধন্য সে শ্বশুর আর ধন্য সে বহ। যেটাকে মা পুর রিস্তাকে যদি মন করা করি বলে ধন্যবাদ আমার বলিয়া কে শিখে এটা বিয়ানটা আরএস ঘরবাড়ি হে শোনা সুজ্ঞাতন বুঝাইল কহি দেবী পুরাণ জ্ঞান হে শোনা সুজ্ঞাতন বুঝাইল কহি দেবী পুরাণ রামায়ণ কথা কর হে শ্রবণ শুণ দেই মন হে শোনা সুজ্ঞাতন পুরাণ কহি দেবী কর পুরাণর কথা কর শ্রবণ মহাজ্ঞানী বিশ্বর্বাঙ্ক ସେହି ନନ୍ଦନ ମହାଜ୍ଞାନୀ ରାବଣ ଯେ ଅଟେ ତା ନାମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ତୁବର ପାଇ ମତେ ଜନମ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ସେ ଦେବଗଣ হে তোর সুজ্ঞাতন রামায়ণ রস কথা কর শ্রবণ হে তোর সুজ্ঞাতন রামায়ণ রস কথা কর শ্রবণ हाँ हाँ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ରବା ଋଷିଙ୍କର ବାପା କିଏ ଥିଲେ ଜାଣିଛ? हाँ ରାବଣଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ ବିଶ୍ରବା ଋଷି। विश्वरबा ऋषि ବିଶ୍ରବାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। किए गो ପତ୍ନୀ ବୋଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, हाँ ଗୋଟେ ହେଲେ ନୌକେଶୀ हाँ हाँ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ଇଲାବିଲା। इला बिला ইলা বুলা इला बिला ନୌକେଶୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ हाँ ରାବଣ, रावण କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, कुंभकर्ण ବିଭୀଷଣ, विभीषण ଶୂର୍ପଣଖା। शूर्पणखा ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ହଁ। ଇଲାବିଲା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ किए गो କୁବେର। কুবের জল আগ কুবের পুଅ ଦେଖ ନଳ କୁବେର ବିବାହ କରିବେ ଦେଖ ରମ୍ଭା ସେହି ବର କୁବେରଙ୍କ ପୁଅ ଦେଖ ନଳ କୁବେର ବିବାହ କରିଲେ ଦେଖ ସେ ରମ୍ଭା ବର হে শুণ শুণ জন রামায়ণ রস কথা কর শ্রবণ হে শুণ সুজ্ঞাতন রামায়ণ রস কথা কর শ্রবণ ନନିଲ
ତ କୁବେରଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ନଳ କୁବେର ନଳ କୁବେର ଆଉ ନଳ କୁବେର କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କାହାକେ ଗୋ ରମ୍ଭାକୁ ହଁ। ରମ୍ଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ হয়। ଦିନେ ରାବଣ ଯାଇଛି ରମ୍ଭା ପାଶକେ ହଁ। ରମ୍ଭା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଥିଲା ଯେ ରାବଣ ରମ୍ଭାଙ୍କର ରୂପ ଯୌବନରେ ମୋହିତ ହେଇଗଲା ହଁ, ହଁ। ଆଉ ରମ୍ଭାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତକୁ ଧରି କରି ତାର ସଙ୍ଗେ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ইচ্ছা প্রকাশ করা আচ্ছা তুমি হচ্ছে সানলি মার পুଅ হ্যাঁ আর মুই হচ্ছে বলহি মার পুଅ পুয়া তোমার পুয়াকে মুই কাই বলবি ভাই পুଅ বলবি রে ভাই খাইবে রি মেহেজি আই এম সরি বলে তুমি মুই হচ্ছে ভাই ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ রাবণ এবং কুবের হচ্ছেন দুই ভাই দুই ভাই দুই মাঙ্কর পুଅ হ্যাঁ তো কুবেরঙ্কর পুଅকে রাবণ কাই বলবে পুଅ একা বলবে তার বউকে রাবণ কাই বলবে বউ একা বলবে তো রম্ভা দেখবা পাই এতে সৌন্দর্য দিশুথিলা হ্যাঁ। যে রাবণ দিনে যে তার সঙ্গে শৃঙ্গার করবা পাই ইচ্ছা কলা আজ্ঞা কাଣା লিখলে এ দে হিন্দি আজ্ঞা লেখলে যে শ্বশুর করিছি বহকু মন পুরাণরু ଏହା দেব প্রমাণ রামায়ণের কথা হ্যাঁ শ্বশুর হেলে রাবণ রাবণ আর বহ হেলে রম্ভা রম্ভা তার ভাইর পুଅর কন্যা স্ত্রীকে সে মন করিଥିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ রাবণଙ୍କର ଭାଇ ହେଲେ କୁବେର କୁବେର। କୁବେରଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ନଳ କୁବେର ନଳ କୁବେର। ଯେବେ ନଳ କୁବେର ରାବଣକୁ ବଡେ ବାପା ବୋଲିକରି ମାନ୍ୟତା হ্যাঁ କରବା হ্যাঁ আর তার বহকে সে বহ ବୋଲିକରି ମାନ୍ୟତା କରବା হয় কিন্তু তো। ନିଜର বহকে সে মন করিଥିଲା পছন্দ করিଥିଲା ବୋଲିକରି নଳ কুবের অভিଶାপ দেলে রাবণକୁ হ্যাঁ। তুমি গোটে মোর বয়োজ্যেষ্ঠ বাপা ହେଇକରି ନିଜର ବହକୁ ତୁମେ ହରଣ କରୁଛ କରୁଛ। ଯ ତମକୁ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଦେଉଛେ ହଁ। ଆଜି ଠାରୁ କୌଣସି ନାରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କରିବ ହଁ। ଛୁଇଁବ ବେଲେ ତୁମର ମୃଦୁନା ফাটিକରି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ খতম ହେଇଯିବ ତେଣୁ କରି ରାବଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କାହାକୁ ସେ ଛୁଇଁ ନ ପାରୁଛି হ্যাঁ হ্যাঁ ବୁଝିପାରିଲ হয় তো। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ରାମାୟଣର କଥା রামায়ণের কথা ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣ ବିଧାନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ଶ୍ରବଣ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣ ବିଧାନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ଶ୍ରବଣ ହେ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞାତନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ଶ୍ରବଣ ହେ ଶୁଣ ସାଧୁଜନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର আমার কলা বদন মোর মথার সিঁদুর কহুচ শুন কলা কানু কলা বদন মোর মথার সিঁদুর কহুচ শুন কলা কানু কলা বদন মাই গো প্রকৃতি সিন্দুরটা কেনু জাত হেলা জানিছ হ্যাঁ হ্যাঁ আগ আদির জরু তো জাত ননি সিঁদুর বলি শুনত যেতেবেলে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম পৃথিবীরে কেহি নথিলে সেই সময় ধরা পৃষ্ঠরে আদি এবং অনাদি জন্ম হেলে আদি হেলে যে মাতা আর অনাদি হেলে যে পিতা আদি মাতা যেতেবেলে রজবতী হেলে তাঙ্ক রজরু হি সিন্ধুটা জাত হেলে আগ আদি রজরু তো জাত তবু সিঁদুর বলি শুনত হয় হয় ব্রাহ্মণ দেলে গো মোর মহাসুতা ব্রাহ্মণ দেলে মোর মহাসুতা এ সবু অলঙ্কার তুমি প্রাণ হো মোর কলা বদন তুমি ফেরি যাও তুম সহবান গো মোর মন মোহন
ବ୍ରଜରୁ ଜନ୍ମ জন্ম ସିନ୍ଦୁରକୁ ମା ମାନେ 5ଟା ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର কেন কেন জায়গায় লগাবার কথা ଯେତେବେଳେ ଗାଧି ପାଧି କରି ଆସିକରି ପୂର୍ବ ଦିଗକେ ଚାହିଁ କରି ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରାଯାଏ 2 নম্বরে 2 ନମ୍ବରରେ କାହାଠାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଉଧାରି ଆଣିବାର କଥା ନୁହେଁ ସେ 3 নম্বরে 3 ନମ୍ବରରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପିଲା ପଜାଡେ ଥିଲା ସମୟରେ ମା ଭଉଣୀ ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରବାଟା 5 নম্বরে 3 নম্বর 4 নম্বর 4 ନମ୍ବରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଧି ପାଧି କରି ଆସମା ବାଲ ଓଦା ବୋଲେ ନାଇଁ ଏ ବାଲଟା ଓଦା ଥିଲା ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁରକେ ଧାରଣ नहीं କରାଯାଏ तो 5टा ଜାଗାତି ସିନ୍ଦୁରକେ ବ୍ୟବହାର এরা କରାଯାଏ কেন কেন জায়গা ই কনিষ্ঠ আঙ্ଗୁরে সিন্দুর ব্যবহার করছন তো সেই সময় সর্বপ্রথমে মা মানে মাংরে যেটা ভরসন সেটা কহসন পতি পতি। নিজর স্বামীঙ্কর পাই হ্যাঁ। দ্বিতীয়রে মথারে যেটা কহসন সেটা কহসন সতী সতী। সতী স্ত্রী পতিব্রতা নারী পাই 3 নম্বরে ভগবান কে পূজা अर्चना करी सारला परे भक्ति मनरे गलारे लगासन सेटा कसन भक्ति भक्ति। 4 नंबर जेतेले हमको चतुर्थ वयस होई जिबा बुढ़ा बुढ़ी होई जिमा गुरुंक ठारो कर्ण मंत्र नेला परे सिंदूर एवं चंदन कर्ण रे लगा जायसे सेटा कसन दीक्षाति दीक्षाति। 5 नंबर निजर स्वामी रो मंगल पाई संखारे दिकर भगवान के कामना करसन हे प्रभु नारायण ई मोर शंखा सिंदूर को घंटा घड़ी रखी था प्रभु बोली कर शंखारे लगासन सेटा कहसन शंखावती एही प्रकारे सिंदूर 5टा जगह दे आमे मा माने व्यवहार करसन पाउ छ त হয় গো পেন পাউচ খাই গলা केटा केंती कल ভাগি গলা না बेले केंटा भागी गलन মাই মাই বল সে চুমড়ি যে हेटा मु थोड़ी पजरो छी बाबू गो মাই গো होए गो स्वरूपिला श्याम घन तोर ठाने नहीं न मनो ये मोर कहाँ लोक जानले मते बाबू को केते कर बेहिरी मनो होए गो स्वरूपिला श्याम घन तो ठाने नहीं न मन होए गो स्वरूपिला श्याम घन तो ठाने नहीं न मन होए गो स्वरूपिला श्याम घन तो ठाने नहीं न मन আমার कहाँ लोग जाने मते किते कर बेहिरी मनो কিছুই নাই কহন গো कबे गो নাই কহন ठीक राधा तो चंद्रसेना के बियाह आइछे आ कृष्ण के काहे जे घर के डाकुछे बोलबे होय को सुरपिया श्याम घन तो छने नहीं न मन को सुरपिया श्याम घन तो छने नहीं न मन चंद्रबड़ी करी तुम्हें ठकुआ छ নাই ঠকবার নাই ঠকবার নাই ঠকবার हे राधा कृष्ण बाल्य विवाह कहीं दे नहीं कहू छ राधा कृष्ण होचन जीव एवं परम हाँ हाँ भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानी को विवाह करथिले हाँ हाँ किंतु से मध्य जेते रानी विवाह कले भी राधा ही सर्वश्रेष्ठ प्रथम में প্রথমে हेतेटा रानी थिले मध्य सब बेले कृष्णंकर तुंडरे राधा 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 রাধা রাধা राधा को सहित विवाह नहीं करी आहा किंतु बाल्य काल रे थरे विवाह करथिले राधा संग हाँ कुड़ी काची खेल रे गो तो आज्ञा लिखले राधा कृष्ण जिन जगह बिहा हेले केतेटा खंबा लागिथिला तरा तरा बेदी बनाली हाँ हाँ
केतेटा छाउ किए आसी करे छाउनी बनेतिले बने से थिले रुखावती किए हेला सुता किए गुराला के नर बोजा आनले टेन कोले किनी भोजी कोले किनी पाइस कोले किनी मटन कोले किनी चिकन कोले किनी एक कथा सब बराती केते लोग तुमर आडू आसी थिले राधा घर के राधा घर आडे केते लोग थिले हाँ हाँ सब कथा ई कथा बुझे करी कहबो आज्ञा पचरे तापर जानमु जे कृष्ण यहाँ रे छोट थिले और बड़ हेले बलमा होय गो कृष्ण चंद्र बोली करी हमको तुमे ठकुआ छन राधा कृष्ण बाल्य विभागा दे नहीं कहू छन हजारी रंग हल्दी जन जीवा प्राण पन हजारी रंग हल्दी जन जीवा प्राण पन हाँ हाँ हे सुरूपिया से मखन तखने नहीं न मन सुनी मुड़ी सुरूपिया से मखन तखने नहीं न मन ले रसाली चुमा देती दुईटा गाले तोर जंगल मन ले 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 रे रसाली चुमी देती तोर गाले तो साबिना बुढ़ी बोला देखता हमारी गोरर पिला रे मुड़ पिड़ी पिड़ी कांदा भाई से तो दुनिया टुकी दे ले 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 रे रसाली चुमी देती तोर गाले ले 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 रे रसाली तू या लाग छिना बेले लक्ष्मी नारायण अन्न वस्त्र परिपूर्ण करंतु बलम देखबार दक्षिण काली छत्र बाबू छत्र ढांग रखी था बलम देखबार माई गो ई बाल्य विवाह से पचराबार थिला धन ओए गो हे छुआ थिला बेले तोर ननी आर मुई कम से कम 17.5 बिया हेछु छुआ थिला बेले केते बेले मुई कोनिया हेबी जिमी केते बेले सही बर्फी लाई जिबा केते बेले सही बर्फी एंती खेलता केते तोरा में खेलिछु जे सुनबो को माई ई कथा कहले घर के नेबो कहताल सुनो सुनो पुराण मितन इटा राधा कृष्ण कर विवाह चरित गो सुनो सुनो पुराण मित सुनो सुनो पुराण मित इटा राधा कृष्ण कर विवाह चरित गो सुनो सुनो पुराण मित पखरु 8 जन गम पखरु 8 जन माय गो तुमर पक्षरु 8 जन और हमर पक्षरु 8 जन हेथिले तुमर आडे 8 लोग पिला पार्टी हम घरे 8 लोग आग मिसे 16 जन हेथिले तो सुनो सुनो पुराण मित राधा कृष्ण कर विवाह चरित गो सुनो सुनो पुराण मित विशाखा चित्र इंदु रेखा यही परि तुम अष्ट
सखी माने थिले गो धन आउ मोर अष्ट सखा मधु मंगल चारु हाडु पाडु एंता एंता करी अष्ट सखा थिनु पाडू मिसी कर 16 जन हेतिली गो धन पाडू बेले हे तान से ने पाडू थिना हेता लागि तान ना पाडू दिया हिला ने पैसा पड़वा जानू आगो बटु मुला भरन लागो क्षमा सला विधमैला बटु जे मुला भर नहीं थिले क्षमा सला विधा माई थिले गो माई सन पूजी चली थिला तति घृत तो सुन सुन पराण सन पूजी चली थिला तति अनत सुन सुन पराण नित परदे सेन भोजी चली थिला दधी अन्न गमाई सेन भोजी चली थिला दधी अन्न अच्छा आगो चारि मेघ खंब हेले तो गो रुकावती तारा गण तो आवर्तक सावर्तक द्रोण आउ पुष्कर चारि मेघ आसी से माने जे खंब होइथिले रुकावती होइतिले तारा गण माने आसी करी सेने केन बजा बाजी थिला जानि छ केन बज आगो नारद कबिण बाजी थिला तो सुण सुण पुराण मित इता राधा कृष्ण गोर विवाह चरित गो रसवती पुराण मित आगो जदि मने परत नाही गो हरि वंश देखिव जाई जदि मने परत नाही गो हरि वंश देखिव जाई भाभी जय देव लिखि देला तो सुन सुन पुराण मित सते इटा राधा कृष्ण गोर विवाह चरित सुन सुन पुराण मित सरी जीवा तो जुवा जौवन कृष्ण बोलती सुनब मई राधा कृष्ण विवाह देली बुझाई आहा हा 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 आगो एबे सिंदूर जन्म कह बुझाई गो सुनिबे पंडित जन अरे कथा कहब न प्रेम शिला संदेह जीवटी भाला गो
ଟୋପେ ମାଛି ଚୁମା ଗୋଟେ ହେଲେ ଦିଅ ଗୋ ମାଇ ଚୁମା ନାହିଁ ଗୋ ଧନ ଚୁମା ଦେ ରେ ଧନ ଆମକୁ ଆମର ଘରେ ମନା କରିଛନ ସେ ଲାଗୁଛେ ମନ ମାଇ ଗো